बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आदमी इस वक्त किर्गिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो किर्गिस्तान के अंदर बशकीक जो दारुल खिलाफ़ा है किर्गिस्तान का, उसके अंदर तकरीबन महसूर हो चुके हैं। तलबा अपनी मदद के लिए मुख्तलिफ़ इदारों को पुकार रहे हैं, एम्बेसी को पुकार रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एम्बेसी लगता यूँ है कि जैसे वो सत्तू पी के सो रही है। जो लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त जो मेरे पास पहुँची है, चूँकि मैं ये सुबह के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो अब जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो तकरीबन 10-11 का टाइम उस टाइम हो चुका होगा। तो उस वक्त की करंट सिचुएशन क्या होगी ये तो मुझे अब नहीं अंदाज़ा। लेकिन एग्जैक्टली इस वक्त जो सिचुएशन है उस पे मैं अगर बात करूँ तो वो इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं। जो वीडियोज़ आ रही हैं या जो फुटेजेस इस वक्त आ रही हैं, जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया से, या कुछ दोस्त अहबाब जो हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हैं और प्राइवेसी में शेयर कर रहे हैं, वो यकीन करें बहुत दर्दनाक है। वो वीडियोज़, वो तस्वीर, वो चीज़ें मैंने पहले सोचा था कि मैं जो थंबनेल लगाऊँ उसमें वो शेयर करूँ, लेकिन वो शेयर करने वाली भी नहीं है। मैं वीडियोज़ इस अपनी व्लॉग के अंदर भी मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर सकता। वो इस तरह की वीडियोज़ हैं। तो इंतहाई तकलीफ दे मनाज़िर हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान से कोई तकरीबन इस वक्त 12,000 के करीब तलबा हैं जो बशकीक के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो इस वक्त मेडिकल साइंस की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन के आते हैं। और वैसे भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्लोमाज़ हैं। जो पाकिस्तान से स्टूडेंट जिनका यहाँ पे मेरिट नहीं बनता तो वो फिर सेल्फ एक्सपेंसिव भी होता है और उसके अलावा और भी बड़ी उसमें ऑप्शंस होती हैं। तो वो लोग हज़ारों लाखों रुपए बल्कि लगा के आप समझें कि मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए उन ममालिक में चले जाते हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे स्टूडेंट को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, क्योंकि आपके मेरिट्स इतने ज़्यादा होते हैं। और मेरिट्स होने की वजह ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर गो के सैकड़ों हज़ारों वैकेंसीज इस वक्त भी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है, वो जॉब्स नहीं देती और बड़े मसाइल होते हैं। तो फिर लोगों का इस तरफ मेरिट नहीं बनता। मेडिकल में जब मेरिट नहीं बनता तो फिर बेचारों को बाहर जाना पड़ता है और वो अपने सेल्फ पे करके अपनी मेडिकल की डिग्री लेके आते हैं। तो एक तो ये तकलीफ़ की और अफसोस की बात है कि आपके जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा, मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये बात है कि बहुत सारे लोग जो फॉरेन स्टूडेंट हैं या वो चले जाते हैं बाहर, तो कई ऐसे होते हैं जो वापस ही नहीं आते फिर पाकिस्तान में। तो आपके क्रीम स्टूडेंट्स एक तो आप ज़ाया कर रहे होते हैं, आप उनको यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं करते। दूसरा, अब चूँकि इस वक्त कंडीशन ये है कि एक बुरी सिचुएशन है वहाँ पे उन पर, और आप फैसिलिटेट करना तो बड़ी दूर की बात है, आप उनकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे हैं। 12,000 मैंने कहा कि तलबा हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं, मैसूर हैं। और वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि कुछ मिस्री तलबा थे, उनके साथ कहते हैं कि चूँकि किर्गिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ रह रही हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग हैं, जिसमें रशियंस भी हैं और भी मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो रॉबरीज़ है या स्नैचिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो आते रहते हैं, जो मिलते रहते हैं, वो भी बताते हैं किस तरह की चीज़ें किर्गिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें आप मतलब है आप स्ट्रीट क्राइम जिसे आप कह लें कि वो बहुत ज़्यादा है। तो हुआ कुछ इस तरह कि मिस्ट्री स्टूडेंट्स से उनके साथ स्नैचिंग की गई। तो उन्होंने आगे से रिएक्ट किया या उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, तो वहाँ पे लड़ाई होगी। उस लड़ाई में उनकी धुलाई कर दी। इस धुलाई के नतीजे में रिएक्शन आया और फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे वो निकले और उन्होंने आके जितने भी फॉरेन स्टूडेंट थे सबको मारना, पीटना और एहतजाज और आग लगन और ये सारे मामला शुरू कर दिए। तो इस वक्त इंडियंस हो, मिस्री हो, पाकिस्तानी हो, तमाम तलबा के साथ तकरीबन एक जैसा सलूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल ख़तरनाक है, चूँकि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो तलबा हैं उनके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था। मैंने अपने थंबनेल में भी ये बात इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं शेयर की, और मैंने वीडियोज़ भी इसीलिए अपने व्लॉग में नहीं लगाई हैं, और मैं शेयर भी नहीं करना चाह रहा कि ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि इस वक्त जो एग्जैक्टली सुबह का ये टाइम है और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई तकरीबन 5 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। इस वक्त ये जो लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास, 5 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको शहीद कर दिया गया है, और 2 से ज़ायद ख़वातीन हैं जिनकी आबरू रेज़ी भी की गई है, जिसे आप कहते हैं कि जिनसी तशद्दुद या जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। ये सारी तकलीफ़, ये सारा दर्द देखिए, लोग पता नहीं कितना पैसा लगा के अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं और वापस अब उनकी लाशें वसूल कर रहे हैं या उनकी लुटी इज़्ज़तें वसूल कर रहे हैं।
اس ساری سچویشن کے دوران، اس سارے بربریت کے دوران گورنمنٹ آف پاکستان بالکل خاموش ہے. ایمبیسی کسی بھی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں ہے ابھی تک. اس وقت تک طلباء جو ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن فراہم کی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمبیسی میں جا رہے ہیں تو ہماری ایمبیسی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. کسی قسم کا کوئی بھی ان کے لیے کوئی نہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے، نہ کوئی بیان دیا جا رہا ہے، نہ کرغستان کی گورنمنٹ سے بات کی جا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وزیر خارجہ جو اس وقت ہمارے ہیں، جو بڑے پیارے بھی ہیں اپنی گورنمنٹ کو، اور ایک تو خیر ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم بھی اس وقت بڑے پیارے ہیں ان کے، تو ان کو اب فوراً اس وقت اس صورتحال میں کرغستان میں چلے جانا چاہیے اور ان کو بچوں کو جا کے بچانا چاہیے. یہ بالکل بھی کوئی سیاسی یا کوئی کسی کی فیور کے لیے میں بات نہیں کر رہا. میں یہ ایگزیکٹلی ان طلباء کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کی آواز مان رہا ہوں، ان کی آواز اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ کو ساری مصروفیات ترک کر کے فوراً کرغستان چلے جانا چاہیے اور ان بچوں کا جا کر تحفظ کرنا چاہیے. ہماری میڈم جو ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحب پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں، بیسیکلی گورنمنٹ تو ان سب کی ہے، وہ اس وقت کیا ہے کہ وہ پولیس کی یونیفارم ان کے اپنے شوق ہی پورے نہیں ہو رہے. ایک نئی یونیفارم کل انہوں نے ڈالی اور سلوٹ کروا رہی ہیں، اور محترم میڈم سلوٹ، اور یہ پتہ نہیں کیا، مجھے تو نہیں پتہ لگتا یہ سائیکو ہیں، یہ کیا ہے، ان کا علاج ہونا چاہیے تھا. ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جا کے انہیں ایڈمٹ کروائیں، بتائیں کہ خدا کے لیے ان کے کوئی دماغ کا مسئلہ ہے تو ٹھیک کروائیں. کہ بی بی تم وزیر اعلیٰ ہو. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی بھی پروونس کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے، اسے کسی پولیس والے کی یونیفارم پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی ادارے کی یونیفارم پہن کے اسے یہ ایکٹنگ کرنے کی، یہ ٹک ٹاکر بننے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ بتانا چاہ رہی ہیں؟ آپ میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ آپ سی ایس پی آفیسر بن سکتی ہیں. پھر آپ نے شارٹ کٹ ڈھونڈے، اور ہر بات میں ہر کام میں آپ کا شارٹ کٹ ہے. اب سارے گنوانے لگے تو پھر لوگ کہیں گے یہ نون لیگ کے خلاف کس طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں. تو سارے کاموں میں آپ نے شارٹ کٹ کیے، شادی سے لے کر آج تک جتنے بھی آپ کے کام ہوئے اتنی جلدی اتنی سپیڈ میں آپ نے کیے. تو شارٹ کٹ طریقے سے آپ ہر چیز پہ پہنچنا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہیں؟ بی بی حکومت جو ہے آپ کی وہ کہیں نہیں جا رہی ہے. یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ ریاست تباہ ہو رہی ہے، ریاست کا ایم تباہ ہو رہا ہے، ریاست کے لوگ مر رہے ہیں، ریاست کے لوگ تباہ ہو رہے ہیں. یہاں بلک رہی ہیں، لاشیں آ رہی ہیں ہماری دوسرے ممالک کے ساتھ. خدا کے لیے اپنی کوئی پالیسی بنائیں، کوئی خارجہ پالیسی بنائیں، ہمارے بچوں کا تحفظ کریں، ہماری ان عزتوں کا تحفظ کریں جو لوٹی جا رہی ہیں بیرون ممالک میں. ہمیں اچھوت سمجھا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، ہمیں لوگ جوتے مار رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ کالی چٹی نیلی پیلی وردیاں ڈال کے آپ ٹک ٹاک بنوا رہی ہیں. تو کچھ خدا کا خوف کریں، اس ملک کے لیے کچھ سوچیں، اس ملک کی عوام کے لیے سوچیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ وہ پرانی قوم اب نہیں رہی ہے، 80 اور 90 کا زمانہ نہیں ہے. اس وقت کے یہ ووٹر نہیں رہے ہیں، یہ بھیڑ بکریاں چرنے والے لوگ نہیں رہے ہیں. یقین کر لیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ گلوبل ولیج کا زمانہ آ چکا ہے. پوری دنیا کو لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ لرننگ لے رہے ہیں، اور آپ کو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ نااہل لوگ ہیں، آپ جاہل لوگ ہیں، آپ قابض ہیں، غاصب ہیں، آپ اس ملک کے دشمن ہیں، آپ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، آپ نااہل ہیں، اہلیت نہیں ہے آپ کے اندر. آپ گڈ گورننس کے خواب تک بھی نہیں دیکھے جا سکتے کہ آپ سے توقع کی جائے. تو اب لوگوں کا جب ریئیکشن، جب غصہ آئے گا تو خدا نخواستہ وہ اتنا خطرناک اور خوفناک ہوگا کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالیں، صرف ٹک ٹاکس نہ بنوائیں، یونیفارم اور وردیاں پہن کے انجوائے نہ کریں، فیک سمائلز دے کر تصویریں نہ بنائیں. خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.